जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानंकु मोर स्वागत। आपण मानंकु नहीं जाउछि सही परम पिता, परम पुजारी, जगत कर्ता, अवतारी परम पुरुष श्रीरामंकर गुणगाथा उपरे आधारित श्रीरामचरित मानसकु आपण माने प्रेम भक्ति मनोयोग देई श्रवण करंतु। निजर मन को शांत रखंतु। निजकु यही कलमुष जगतरु तरिबा पई बाट खोजंतु। आसंतु जीवा सही परम प्रेममय ठाकुरंक पादरे मुंड नई आमे निजर कर्तव्य पथरे आगे जीवा। लीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपति वाम भागं पाणि मोहसायकं चारुचापं नौमामि रामं रघुवंशनाथं नौमामि रामं रघुवंशनाथं नौमामि रामं रघुवंशनाथं। पूर्व अध्याय आपण माने श्रवण करिथिले रावण ओ तार सेना पुत्र नाती माने अत्यंत अत्याचारी ओ पापिष्ट होई उठिछंती। समग्र धरारे से माने राजुती करने को लगिले। समस्तंकु निज अख्तियार को नहीं गले। काहारी को से माने छाड़िले नहीं। ऋषि मानंकु यज्ञ कराई देले नहीं। देव कार्य श्राद्ध आदि पृथ्वी रे आउ हेला नहीं। कौनसी लोक निज निजर गुरुजन मानंकु मानिले नहीं। एहीपरि पापर भारा पृथ्वी रे बढ़ी चलिला। यह ही थिला पूर्व अध्यायर कथा वस्तु। आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। गिरि सारी सिंधु भार नहीं मोहि जस मोहि गरुआ एक पराद्रोही सकल धर्म देखाई विपरीत कही न सकाई रावण भय भीता। से भाविला जड़े परद्रोहीर बोझ मते जेते भारी लगुछि पर्वत नदी ओ समुद्र मानकर बोझ मते सेते भारी लगुनाही। सकल धर्म विपरीत होई गलानी बोली देखुथिले मध्य रावण भୟରେ से किछि करि पारु नथाए। धेनु रूप धारी हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी निज संताप सुनाए सिरोई काहू ते कछु काज न होई। शेषरे बहुत भावी चिंती जेउठारे सबु देवता ओ मुनि लुचि थिले धरणी सेठाकू गाई रूपे चरी चलीगला। कांदी कांदी सेमानंकु निजर दुख जणाइला किंतु काहा द्वारा किछि कार्य होई परिला नहीं। सुर मुनि गंधर्व मिली कारी सर्वा गे विरंची के लोका संग सत दूधारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोक ब्रह्मा सब जाना मननुमान मोर कछु न बसाई जा करी तई दासी सो विनाशी हमरे तोर सहाई। सेतेबेले देवता मुनि और गंधर्व माने एकत्र होई ब्रह्मंक लोक अर्थात सत्य लोक को गले। भय और शोकरे अत्यंत व्याकुल हेउथिबा विचारी पृथ्वी मध्य गाई रूप धरी सेमानंक साथीरे चलीगला।
ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ଅନୁମାନ କରିନେଲେ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ବି କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଧରଣୀକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହାଙ୍କର ଦାସୀ, ସେହି ଅବିନାଶୀ ହରି ହିଁ ମୋର ଓ ତୁମର ଉଭୟଙ୍କର ସହାୟ। ଧରହି ମନ ଧୀର କବିରଞ୍ଚି ହରିପଦ ସୁମିରୁ ଜାନତ ଜନକୀ ପୀର ପ୍ରଭୁ ଭଞ୍ଜି ଦାରୁଣ ବିପତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଧରଣୀ, ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ତୁମର ଘୋର ବିପତ୍ତି ଦୂର କରିଦେବେ। ବୈଠେ ସୁର ସବକରହି ବିଚାରା କहाँ ପାଇଆ ପ୍ରଭୁ କରିଆ ପୁକାରା ପୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ଜାନକା କୋଇ କଉ କହ ପୟ ନିଧି ବାସ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଇ। ଦେବତାମାନେ ବସି ବିଚାର କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇବା ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା। କିଏ କହିଲେ ଚାଲ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବା, କିଏ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯାକେ ହୃଦୟ ଭଗତି ଯଶୀ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରଗଟ ସଦା ତେହି ରୀତି ତେହି ସମାଜ ଗିରିଜା ମଇ ରହେଉ ଅବସର ପାଇ ବଚନ ଏକ କହେଉ ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ପ୍ରେମ ତେ ପ୍ରଗଟ ହୋଇ ମଇ ଜାନା ଦେଶ କାଲ ଦିଶି ବିଧି ସାହୁ ମାହି କରହୁ ଶୋକ ଜହା ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଅଗ ଜଗମୟ ସବ ରହିତ ବିରାଗୀ ପ୍ରେମ ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଗଟଇ ଜିମି আগি মোর বচন সবকে মন মানা সাধু সাধু করি ব্রহ্ম বখানা। যাহা হৃদୟରେ ଯେପରି ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ସେହି ରୀତିରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ପାର୍ବତୀ, ସେହି ସମାଜରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି। ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଜାଣିବାରେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ରୂପରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଦେଖି ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଶ କାଳ ଦିଗ ବିଦିଗରେ ଏପରି କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି? ସେ ସଚରାଚରମୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଏବଂ ଅନାସକ୍ତ। ସେ ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ ଅଗ୍ନି ପରି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ସର୍ବତ୍ର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ଅରଣି ମନ୍ଥନ ପ୍ରଭୃତି ଉପାୟ କରାଯାଏ ସେ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ସାଧୁ ସାଧୁ କହି ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଶୁନି ବିରଞ୍ଚି ମନ ହରଷ ତନ ପୁଲକି ନୟନ ବନିର ଅସ୍ତୁତି କରତ ଜୋରି କର ସାବଧାନ ମତି ଧୀର ମତି ଧୀର। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନୟନରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତହୁଁ ଧୀର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମା କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ସାବଧାନ ହୋଇ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟ 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 ସୁର ନାୟକ ଜନ ସୁଖଦାୟକ ପ୍ରଣତ ପାଲ ଭଗବନ୍ତା
गोदिज हितकारी जय असुरारी सिन्धुसुता प्रियकन्ता पालन सुरधायनी अद्भुत करनी मन जनाई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। हे देवगणंकर स्वामी भक्त रंजनंकर सुखदाता शरणागत रक्षक भगवान आपणंकर जय हेउ जय हेउ। हे गो ब्राह्मणंक हितकारी असुरारी सागर दुलणींकर प्रिय स्वामी आपणंकर जय हेउ। हे देवता ओ धरणीर पालनकर्ता आपणंक लीला अद्भुत ताहार रहस्य केही जानी पारेना। जे एहीपरि स्वभावत कृपाळु ओ दीन दयालु से प्रभु आम्भमानंकु कृपा करंतु। जय जय विनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अवगत गोतिन चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर धावई गुण गण गावई जयति सचिदानंद जयति सचिदानंद जयति सचिदानंद। हे अविनाशी समस्तंक हृदय निवासी अंतर्यामी हे सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप हे यज्ञेय हे अज्ञेय इंद्रियातीत पवित्र चरित माया रहित मुकुंद मोक्षदाता आपणंकर जय हेउ जय हेउ। इहलोकर ओ परलोकर सकल भोगरु बीतस्पृह तथा मोहरु सर्वदा मुक्त ज्ञानी मुनिगण मध्य अत्यंत अनुरागी होई शिवरात्र जहाँकु दिवारात्र जहाँकु ध्यान करती एवं जहाँक गुण गान करती सेही सचिदानंदंकर जय हेउ जय हेउ जय हेउ। बंधु माने आजि पई एतिकी पुणी साक्षात हेब आगामी अध्याय रे। भीम शापिरानुभंग मुनिरपि मति भ्रम यदि शुद्धम शुद्ध वा मम दोष न विद्यते मम